बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 25 अगस्त है, मंगलवार है, और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। सुबह का वक्त है। बादल आए हुए हैं, आंख मिचौली जारी है। हब्स है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। शायद बारिश हो जाए। मौसम कल खासा सख्त रहा। सियासी मंज़रनामा उस पर अगर हम नज़र डालें तो आज हुकूमत के लिए फिर एक और कड़े इम्तिहान का दिन है, क्योंकि इमरान खान साहब की शिफा हॉस्पिटल मुंतकिली का जो ऑर्डर है उसके 3 हिस्से थे। एक हिस्सा तो ये था कि उन्हें शिफा हॉस्पिटल ले जाया जाए, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, और फिर दूसरा हिस्सा था कि उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा, डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके साथ रहें, और तीसरा था कि उनकी फैमिली से उनकी रेगुलर मीटिंग्स करवाई जाएं, और उनके बच्चों से भी व्हाट्सएप पर, टेलीफोन पर उनकी बात कराई जाए। अब जहाँ तक शिफा हॉस्पिटल लाने का मामला था, वो तो आप सबको पता है कि हुकूमत उन्हें पिम्स ले गई, और पिम्स में भी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ले गई, जहाँ पर सिटी एनजीओ जो तजवीज़ किया गया था टेस्ट, वो वहाँ पर हो ही नहीं रहा, और गुज़श्ता कई सालों से नहीं हो रहा। जबकि वो जो पिम्स का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो सिटी एनजीओ की मशीन है, जिसे सिटी स्कैनिंग की मशीन होती है, वो रेडियोलॉजी में है, लेकिन उस शोबे में इमरान खान को लेके ही नहीं गए। और ये अंदर से किसने गेम प्ले की, इस पर अभी बात हो रही है। और जो शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो ट्वीट किया, उसमें जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ाल बनाया जाए सिटी एनजीओ को, बताया जाए कि कब से फ़ाल नहीं है, और ये भी बताया जाए कि कितने लोगों के सिटी एनजीओज़ हुए, क्योंकि अगर पिछले कई सालों से सिटी एनजीओ की मशीन फ़ाल ही नहीं थी कार्डियोलॉजी में, तो फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में इमरान खान को ले जाने की तुक क्या थी? ये बड़ा एक अहम सवाल है। भले एंड पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर ये सब कुछ हुआ, लेकिन रेडियोलॉजी में जाना चाहिए था, कार्डियोलॉजी में क्यों गए? ये बड़े अहम सवाल हैं, जिनको शहबाज शरीफ साहब भी जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग के लोग ये समझते हैं कि उनके खिलाफ भी कोई साजिश की गई है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मीटिंग की खबरें भी हैं, वो उसकी तफसील बाद में। पहले जो हुकूमत का कड़ा इम्तिहान है, मैं ऑर्डर बता रहा था जो है। और तीसरा हिस्सा जो था, वो जो मैंने बताया कि उनकी बहनों की मुलाकात और उनके बच्चों का फ़ोन था। अब 2 हिस्से तो हो गए, शफ़ा भी नहीं लेके गए, डॉक्टर फैसल सुल्तान भी उसमें डॉक्टरों में शामिल नहीं है जिन्होंने इमरान खान साहब का मुआयना किया। 3-4 घंटों में पता नहीं कौन से हकीम थे, कौन से डॉक्टर थे जिन्होंने कहा सिटी एनजीओ के बगैर कि इमरान खान साहब ठीक हैं और इन्हें अब आप वापस ले जाएँ। अब देखना ये है कि आज मंगल का दिन है, फैमिली से मुलाकात का दिन है। क्या आज इमरान खान साहब की बहनों को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाएगी? क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको इमरान खान की फैमिली ने उसकी वायलेशन की है। उनको चाहिए ये था कि जो कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, डॉक्टर अज़मा ने और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, वो आप लिख कर अदालत में दे देते, तो शायद फिर तौहीन अदालत नहीं होती। उस अदालत के फ़ैसले की तो आपने धज्जियाँ उड़ा दी। ये लुक हू इज़ टॉकिंग, ये कौन कह रहा है? ये हुकूमत कह रही है। लेकिन बहुत सारे वकला, और उनमें जो इमरान खान की बहन के वकील हैं डॉक्टर उज़ैर भंडारी, उनका ये कहना है कि एक्चुअली इमरान खान की सेहत पर तो कोई उनकी बीमारी पर कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई, और डॉक्टर अज़मा ने जो एक जनरल स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, तो ये इस बात का सबूत है कि फैमिली उनकी सेहत पर पॉलिटिक्स नहीं कर रही। और दूसरा, जो उनके टेस्ट हैं वो डॉक्टर ने तजवीज़ किए हैं, वो होने थे, और डॉक्टर फैसल सुल्तान की मौजूदगी में होने थे, वो इन्होंने नहीं किए। तो उस हवाले से कि क्यों उनको वो शिफा में नहीं ले जाया गया, ले जाया जाना चाहिए था उसमें, और उस दिन हुआ क्या, वो वाक़यात जो हैं, वो सारे अज़मा खान साहबा ने और फैसल सुल्तान साहब ने कौम के गोश गुज़ार किए, क्योंकि हुकूमत मुसलसल गलत बयानी से काम ले रही थी कि वहाँ पर पीटीआई के लोग आ गए थे, पीटीआई के लोगों की वजह से रास्ता तब्दील करना पड़ा। ना वहाँ पर पीटीआई का कोई आदमी था, ना कहीं पर कोई रुकावट हुई, ना कोई पार्टी लीडर था, ना पार्टी ने कहा था। तो ये एक फॉल्स फ्लैग या एक झूठी कहानी जो हुकूमत ने बयान की है, उस झूठी कहानी को अंडू करने के लिए और लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने के लिए कि उस रात हुआ क्या,
پریس کانفرنس کی گئی، اس کا عمران خان کی صحت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے نہ کوئی بیان دیا گیا، نہ ان کی ہیلتھ رپورٹ کے بارے میں بیان دیا گیا، اور یہ جو حکومت کا پروپیگنڈا اور واویلا ہے یہ بالکل ایک غلط واویلا ہے۔ اب دوسری طرف میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو نظر ثانی کی درخواست کہ اس کو ارلی سنا جائے، حکومت کی وہ درخواست تو مسترد کر دی سپریم کورٹ نے، اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ شاید چھٹیاں ہیں اور یہ ان تاریخوں میں یہ معاملہ نہیں لگایا جاتا۔ کل حکومت کا کیا گیا، آج میاں داؤد ایڈوکیٹ جو بہت قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان دشمنی میں شاید جو ٹاپ کے چند 5 لوگ ہوں گے ان میں سے ایک ہیں، اور بعض اوقات وہ گفتگو بھی ایسی کرتے ہیں، زبان بھی ایسی استعمال کرتے ہیں جو بڑی قابل اعتراض ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جناب رجسٹرار نے یہ کہا ہے بیرسٹر گوہر کو اور لطیف کھوسہ صاحب کو کہ جو توہین عدالت کی درخواست ہے وہ چھٹیوں میں نہیں سنی جا سکتی، وہ بھی چھٹیوں کے بعد سنی جائے گی۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ کا، کیونکہ وہ بہت کلوز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہوگی کسی انفارمیشن کی بنیاد پر ہی کی ہوگی۔ اب کل بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ تحریک انصاف کی بھی توہین عدالت کی درخواست ابھی نہیں سنی جائے گی، تو اس لیے پہلے حکومت کی درخواست ارلی ہیئرنگ کی مسترد کی گئی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے یحییٰ فریدی صاحب کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے ماہر ہیں کہ کیسے کھیلنا ہے، اور یہاں تک وہ پہنچے ہیں تو پتہ نہیں کن کن کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر پہنچے ہیں۔ ایک گروپ میں ایک آفس میں 3 لوگ کام کرتے تھے، وہ خیر ایک لمبی کہانی ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ تو اب جیسے میں نے پہلے کہا، دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ چھٹیوں کے بعد ہوتی ہے سماعت، تو اب جو حکومت ہے سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں لے کے گئے پیمز شفا انٹرنیشنل میں، علاج کروا دیا، سب کچھ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے عمران خان کی فیملی کی ملاقاتوں کا۔ آج اب دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ حکومت کیا کرتی ہے، اور یہ بڑا اہم ہوگا جو یہ توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس کی سماعت کے دوران یہ معاملہ بہت اہم ہوگا۔ دوسری جانب گرینڈ الائنس بن گیا، اور اس کی جو گفتگو ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی اور اچک زئی صاحب کی، اس سے یہ لگتا ہے کہ جو سیریس معاملات ہیں جن میں اقتصادی معاملات ہیں، پاکستان کی معیشت کا تعلق ہے، یہاں پر ڈویژن آف پاور کا تعلق ہے کہ آئین کے اکائیاں جو ہیں وہ کس طرح اپنی حدود کے اندر رہ کر پرفارم کرتی ہیں، یہ بڑے سسٹم آف گورننس کے حوالے سے، صوبوں کے حوالے سے، تو یہ جو الائنس بنا ہے یہ آگے جا کے بڑھے گا۔ اور دوسری جانب حکومت کے لیے جو ایک خطرناک چیز ہے وہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ ہم نے یہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ ہم قانون سازی میں مدد نہیں کریں گے شہباز حکومت کی، تو یہ بڑا ایک اہم الائنس بن سکتا ہے، اور آنے والے جو چند دن ہیں اس میں بڑی اہم تبدیلیاں ہم ایوان میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی تک کا میرے پاس ویلاگ ہے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔